নমস্কার সাংবাদিক ভাইয়েরা, আমি আসলাম মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট 49 বিধানসভা সামনে বিধানসভাতে মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট আসছিলাম, তখনও বর্তমান, আজকে তো শেষ। আর মণ্ডলের সদস্য আমি অনেক দুঃখের কারণে আমি আজকে মহারাজার হাত ধরে আজকে ত্রিপুরা মাতাতে জয়েন করেছিলাম। কেননা কোনো পুরানা কর্মীর কোনো দাম নেই, মহিলারা হোক বা পুরুষরা হোক। তখন বিজেপিতে যতদিন কাজ করলাম, আজকে যাবৎ কাজ করলাম যে কোনো দাম নাই, কখনো কাজ কইরা কোনো ফল নাই। তো আমি কষ্ট কইরা কোনো লাভও নাই, দিল্লি আমার লাভের লাগি না, কিন্তু জনগণের লাগে, জনগণের রাস্তা পথ বা রাস্তা জল এই সমস্ত নিয়ে অন্য তবু আমার অসুবিধার কারণে, শুধু একজনের না, সবের গ্রামের অসুবিধার কারণে আজকে মহারাজার হাত ধরে আমি ত্রিপুরা মাতাতে জয়েন করলাম। ধন্যবাদ। आपका कि कोई भी कुछ बोल दे, लेकिन त्रिपुरा में तिपरा को छोड़ के और कोई पार्टी नहीं है जो तिपरा सा बुकुंग बारा के लिए बात करता है। ये बात क्लियर है। और लोग कुछ भी बोलना चाहे, हमारा सपोर्ट गांव में है और आज भी हमको कोई हिला नहीं सकता अपने एरिया से। ये लोग आए हैं मिलने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मैंने इनको बुलाया नहीं, ये लोग अपने मन मर्जी से आए, इन्होंने ज्वाइन किया है और मैं इनको स्वागत करता हूँ। लामसोगु हाई काहम। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कोई भी लीडर कुछ बोल दे, लेकिन जो ग्राउंड में एक्चुअली सपोर्ट है, जो गांव में सपोर्ट है, वो हमारा ही है। और हम नेक्स्ट इलेक्शन में और भी अच्छा करेंगे 2021 से।